Hotdog guys, kaon mo? Hotdog. Oh, oh. Pamdi. Halik ka diri. Bilisan mo dyan, Yaya. Ba? Sakit siya. Guys, ah? Oh. Avocado guys, kan mo. Okay. Ani amaw diri o dapit. Okay. Kaso! Hello guys, comment lang. Hello guys, comment lang. Mag-subscribe na kayo. Pag hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Bye-bye!